Aduh, 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 bandit kau ya, bandit, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Aduh, gua ditabrak 2 kali, Mang. Astagfirullah. Allahu Akbar, Ding, pura-pura sakit tuh, Ding. Sini, Kak, kepalanya di sini tidurin, gua gejretin gini nih, Kak. Ataupun kaki samain. Ini berat banget, demi Allah, demi Rasulullah. Anjir. Gua terangin ya. Gua angkat dulu nih. Nih, kalian dengerin aja suaranya ya. Oh, anjir. Allahu Akbar, Mang, sakit, Mang. Halo. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Masuk. Keraga gua bila perlu, ha? Bawa gua ke sana, ha? Gua bosen di sini, ha? Gua bosen di sini. Bawa gua ke timpahan tahu. Suara gerbang. Bawa gua ke timpahan tahu. Oke, siap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Suara gerbang barusan kayak ada yang mukul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, seluruh sosok yang ada di sini, gua menantang dengan lantang apapun jenis dan bentuk kalian yang ada di sini, yang mau menyelakain gua di sini. Gua celakain balik lo, Ayo lo, dengan cara apapun. Disantet gak bisa. Gua apain emang bingung, Mang, celakain hantu, Mang. Mang, dengerin dulu, Mang, celakain hantu gimana caranya, Mang? Disantet gak bisa, Mang. Dengerin dulu, Mang, celakain hantu gimana caranya, Mang? Disantet gak bisa. Bisa. Ruangan apa ini? Ini Rusmianto pro player. Rusmianto pro player. Apaan sih Rusmianto? Apaan sih, ini banyak banget di sini. Bang. Siapa itu? Siapa? Buka. Astagfirullahaladzim. Mamang serius, Bang. Enggak, Bang. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Allah. Siapa itu? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bang, ngapa di sini, Bang? Gak ada pensi. Gak ada pensi silasi, Bang. Allahu Akbar. Bisa. Di sini nggak ada pensilasi, teman-teman. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil azim. Mau nyelakain lagi lo, ha? Mau nyelakain lagi gua, ha? Sini, ha? Ada suara. Astagfirullahaladzim. Mamang pengen hodam ini ya. Allah.
kamu mau angkat roda pimping ya. Tahan nih ya. Oke, tenang nih. Gimana mang? Gimana mang? Gak kedengeran mang, di sini berisik banget. Tahan rodanya. Allahu Akbar. Ada suara, kalian denger? Gua samperin suaranya. Siapa itu? Sini masih ada ruangan, nggak tahu ruangan apa teman-teman. Nih, tapi di sini kayaknya nggak ada ventilasinya juga sama teman-teman kayaknya. Ya, gua coba cek. Setuju kalian? Gua coba cek ya. Allah, mang, jalan sendiri mang. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La hawla wala quwata illa billahil adzim. Gua mau ngecek ini. Balik lagi dia. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La hawla wala quwata illa billahil adzim. Coba naik. Enak kayaknya kalau naik ke situ. Enggak mang. Naik. Takut celaka mang, ntar kayak si sapi mang. Siapa tadi namanya? Enggak, gue pengen cek ini dulu aja mang. Sini kalian. Hah? Cuman gitu doang. Ayo, tubruk gua. Ayo. Hah? Mang, Mamang lihatnya dia di mana, Mang? Yang gerakin ini, Mang. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil adzim. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Mas Papua, thank you. Papi. Balkis, thank you. Kak Balkis. Itu tikus ya? Mang, astagfirullahaladzim, itu apaan mang? Ini gua udah zoom ya. Maju dong, maju. Apaan itu? Udah zoom ya. Ih lancip anjir. Allahu Akbar. Gua maju pelan-pelan ya. Gua bakalan coba maju pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Iya maju, ini juga lagi maju pelan-pelan kan. Sia tok sia anjir. Parah sia sok. Oke. Dia pergi terbang, mungkin kayaknya tikus kayak kata gua mah yang tadi kayak berdiri di sini nih. Berdiri. Pergi terbang, mungkin kayaknya tikus kayak kata gua mah yang tadi kayak berdiri di sini. Berdiri. Pergi terbang, itu aku bang, serius itu lu. Bang, gua hantam sini, ha? Lu nakut-nakutin. Ada yang diving, itu aku bang. Redup bang. Ya Allah, gua takut, gua apa nginjek apa sesuatu karena takut. Oh siluman, tapi yang typing tadi kayak Sulaiman gitu mang. Yang ngadi kan kayak tetangga gua namanya Sulaiman. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Bukan Tari bang. Si Tari lagi pakai masker bang. Bapakmu dan bapakku bersatu padu. Di gundukan karung gua ngelihat sesuatu barusan. Deket banget mang. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu mah beda lagi mang. Daging cincang lagi mang. Daging cincang barusan ada di sini. Daging cincang mang barusan ada di sini mang. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wala quwata illa billahil adzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ini gerak, Mang. Ini gerak, Mang. Astagfirullah.